Guys, flex ko lang yung in-order kong item sa TikTok. Tingnan nyo guys, ang laki niya, 'di ba? Ang laki niya guys, tingnan nyo. Grabe, laki niya guys, oh. Guys, sobra. Anong laki niya? Tingnan natin yung laman guys. Tingnan natin yung laman guys, ah. Guys, grabe, ito lang pala yung laman guys. Grabe guys, oh. Cord ng cellphone. Guys. Oh, ito lang siya guys. Cord lang siya guys. Pero tingnan nyo naman guys, astig, oh. Astig lalagyan niya guys. Ang laki, grabe. Kakaiba to, ah.